अंडा आमलेटा देदेवा डबल अंडा आमलेट अच्छी कुकुर खाती अच्छी देदेवा भल भाव चकुटिया पड़ो ना सी अंडा खाईदे कौन करी जदि चोर आसे ताहले मु कौन कहि केमती खसबी भावुची से जगन्नाथ भाई आज मोर ड्यूटी हूँ रात्रि जगुआल जेहेतु इलेक्शन अच्छी काली ना से समस्त स्टाफ पलि जाते भी ना मो दायित्व एत सब गाड़ी मेसीन आते बड़ कंपानी कहीं भी ना पूरा गोटे कुकुर छुआ भी ना पाखे आ मत भी बहुत भय लगुच राति रही आ देखा आज रात केमती कौन कटुची आपने देखिपे सियाड़े अच्छी कंपानीटा आ ये घर गुड़ाक तो कहीं ना जो घर पड़ी कहीं ना पूरा कमारे लाइट भी जलूनी आ भय तो निश्चय लगे एकुटिया भय तो मत भूत भूत मत टोटाल भय लगे ना केवल ये चोर डकायत मत जहाँ टे भय लगे अच्छी किसी ना तो मोटर गुड़ाक अच्छी आ गाड़ी में समस्त बैटेरी अच्छी आ लुहा जाक भी एणे तेणे पड़ी से कथा भावुची मु कौन करी जदि चोर आसे ताहले मु कौन कहि केमती खसबी भावुची से जदि भी आज रात चोर आसती मुझे कही भाई मत किसी करनी तुम जहाँ इच्छा नेबा कथा नहीं जाओ मात्र टंका 200-500 दियो मुझे गाड़ी खर्च करी चोर मान जब मोर किसी क्षति करदे ताहले आम घर मालिक भरण पोषण दब कि जी ड्यूटी करवा कथा करवा एत बड़ कंपानी एत गाड़ी में एकुटिया लोग कौन कर देखा कौन हो रूम गुड़ा भी पूरा खाली खाई पड़ी कपटा खोलिक देखा यही घरे आज मोर आज रही आज दिन रोषेबास होता जहाँ दिन में कटिगला कई स्टाफ आसिले जहाँ अच्छी चलईदेवा जदि कौन हम अच्छी आपको खाई ये सब अंडा अच्छी अंडा दीटा आज अपडेट करवा कौन करवा ये तो आम जीवन भाई देखिपे बर्तमान चारिड़े सुनसान केवल मुझे अच्छी ये रोषेबास करके खाइबा प्याज कटाकटी सरीगला ये खाली बास अंडा दीटा बड़ा हम तापर कम शेष लुण टे गोल दवा तेल टी पकईदवा गोटे चटापट रेडी करवा बर्तमान सब रेडी आमलेट रेडी दिन तरकार थिला छई आलू आ रुटी भी अच्छी रुटी आसी जाइला खाइपाई आ 6टा रुटी आसला 3टा रुटी खाईदेवा आ 3टा रुटी सकाଳେ रखीदेवा मु तो एत रुटी खाई परिबिनी समय पाखापाखि 11टा 11:30 पाखापाखि होगा मुझे बस देखा ये 2 जन भी कौड़े बर्तमान बुलाबुली करके पलि आसिले आनु खाइनु खाइनु
ଖାଇନୁ କିଛି? ଭାତ ଖାଇବୁ? ଭାତ ଆଜି କିଛି ଆମିଷ ଆଇଟମ୍ ନାହିଁ, ସବୁ ସାଧା। ଚଳିବ? ଆସ ଆସ, 2 ଜଣ ଯାକ ଆସ, 2 ଜଣ ଯାକ ଆସ, ଆସ ଏଠିକି ଆସ। କ'ଣ କରିବା ଭାଇମାନେ, ଆମର ସିନା ଟିକେ ପାଟି ଅଛି ବୋଲିକି ଆମେ ମାଗି ପାରୁଛେ ଭୋକ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଉ କାହାକୁ ମାଗିବେ? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ଟା ଜଣ ପାଇଁ ରଖିଥିଲି, ତ ସିଏ ଆସିଲାନି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଭାତ ଟିକେ ଦେଇଦେବା, ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ଟା ଦେଇଦେବା। ଡବଲ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ ଅଛି, କୁକୁର ଖାଇବା। ଭାତ ଟିକେ ଅଛି, ଦେଇଦେବା। ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଚକୁଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ସିଏ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଦେବେ, ହେଲେ ଆଉ ଭାତ ଖାଇବେନି ଜମା। ହେଇଗଲା। ଆ ଆ ଆ ଆ ଆ ଦି ଜଣ ଯାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି ଦେବା। ଆ ଆ ଆ ଆ ଆ ଦେଖିଆ, ସେଠିକି ଯା, ସେଠିକି ଯା। ଆ ଆ ଆ ଏଠିକି ଯା। ଆ ଆ ଆ ଆ ଆ ଆ ଆ ଖାଇଦିଅ। ପେଟ ପୁରେଇକି, ପେଟ ତ ପୁରେଇ ପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେତିକି ସକ୍ଷମ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେତିକି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ଏବେ ସମସ୍ତ କାମ ସରିଲା। ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଚାରିଆଡ଼େ ମୁଁ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖି ଆସିଲି। ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏ କବାଟଟାର ଲକ୍ ନାହିଁ ଭିତର ପଟୁ। ଭାରି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିବି ବୋଲି ଭାବିଲି, କେମିତି କ'ଣ କରିକି କବାଟଟାକୁ ଲକ୍ କରିବା ପାଇଁ। କିଛି ନହେଲେ ତ ମୋର ମୋବାଇଲଟା ରହିବ ଭିତରେ, ଆଉ ଯାହା 100-200 ପାଖରେ ଅଛି, କିଏ ନେଇ ଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଭାରି ଡର ହେଉନି। ଏତେ ଛୋଟିଆ ବାଡ଼ିଟେ, କ'ଣ କରିବା? ଏଟା ଦେବା, ଦେଖିବା ଆଉ ଥରେ ପଛରୁ ଭିଡ଼ିକି। ନା, ଏ ହବନି। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବି? ଏମିତିଆ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ କବାଟ ବନେଇଛି, ଭିତର ପଟେ ଗୋଟେ ଲକ୍ ରଖ। ଏ ରୁମ୍ ତ ସଦାବେଳେ 24 ଘଣ୍ଟା ଖୋଲା ରୁହେ, ଆଉ କାହାର ଦରକାର ବି ପଡ଼େନି। ହଁ ଦେଖିବା, ଏଇଟା କାଳେ ରହିଯିବ ନା କ'ଣ? କବାଟ ଯଦି ଭିତର ପଟୁ ଲକ୍ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ଆଜି ଜମା ଶୋଇପାରିବି। ଏଇଟା ବି ହେଉନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ ବାହାର କରିବା। ଯେଉଁ ଖଟ ପଡ଼ିଛି, ସେ ଖଟ ଗୋଡ଼କୁ ଆଉ କବାଟକୁ ଲଗେଇକି ସପୋର୍ଟ ଟିକେ କରିଦେବା। ଦେଖିବା, ତ ବାହାରୁନି, କିନ୍ତୁ 2-4 ଜଣ ଯଦି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଠେଲିବେ ତାହେଲେ ବାହାରି ଯିବ। ଏତେ କଥା କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆଡଜଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ଏଠି ଆଜି ଗଡ଼ି ପଡ଼ିବା। ଏଇଟା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ରତ୍ନ ପଲଙ୍କରେ ଭାଇ।
ଆପଣମାନେ ବି ଏପରି ଅସୁବିଧାରେ କେବେ ଯଦି ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଭାଇମାନେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ବାହାରେ ଜୀବନ କାଟିବା ଘରଠୁ ଦୂରରେ ରହିକି ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ କେବଳ ସିଏ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଭାଇମାନେ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।